I want to start off today with a question. Hoy quiero empezar con una pregunta. How many people in here like trials? ¿A cuántas personas aquí les gustan las pruebas? One, two people? Uno, dos. All right. Mira, wow. How about this one? How many of you guys like going through battles? Oh, bueno, a ver, ¿qué tal está? ¿A cuántas personas aquí les gusta pasar por batallas? No? No, ¿verdad? No? All right. How many people in here like to struggle? Pues ¿a cuántas personas aquí les gusta luchar? No? Tampoco, ¿verdad que no? Tampoco? No? No? Huh? No. Yeah, me neither. I don't like it either. Bueno, a mí tampoco, la pura verdad. But I remember I preached this message a while back, and I titled it The Lions and Bears. Hace un tiempo atrás prediqué sobre un tema que le puse leones y osos. Does anyone here remember that preaching? ¿Alguien recuerda de esta prédica? Okay, a couple people. If not, it's on YouTube. Don't worry. Si acaso no, no te preocupes, está en el YouTube. But we were looking at how the battles of the lion and the bears, how they equipped David for Goliath. Y en esa prédica compartí sobre David, de cómo él tuvo que pasar por batallas contra leones y osos, pero que lo prepararon para la batalla con Goliat. And I would say this is part 2 to that preaching a couple months later. Y creo que esta prédica hoy es parte 2 de esta prédica. I think it's safe to say, even from your guys' hands, almost every Christian that I have ever met does not like going through trials, battles, struggles, etc. Creo que puedo decir que casi todos los cristianos que he conocido, pues no les gusta pasar por pruebas o batallas o estar luchando, ¿verdad? And if I'm being honest, I don't like them either. Y si soy sincero, pues a mí tampoco no me gustan las batallas. But in fact, in the last couple months, my life has literally been a battlefield. Y de hecho, los últimos meses se han sentido como un campo de batalla en mi propia vida. And I can tell you it specifically started when we started planning this conference. Y además, esto me empezó cuando empezamos a planificar esta conferencia de jóvenes. And I know and we're believing that God is going to do something great during this conference and in these youth and young adults' lives. Y yo sé que Dios, o sea, estamos creyendo que Dios va a hacer algo grandioso durante esta conferencia en la vida de estos jóvenes y jóvenes adultos. But while I'm being honest, it's been really, really rough. Pero para ser sincero, estos meses han sido súper difíciles. Like, honestly, I've been being attacked from every single angle. Siento que me han atacado de todos los lados. I've just been going through thing after thing after thing, and I'm just like, yo, God, I need to catch a break. Parece que he estado pasando por una situación tras otra, tras otra, tras otra, y digo, ay Dios, o sea, necesito respirar. Like, even this past Friday, Melody can attest to this, I had the worst pain, like right in my upper intestine. Además, hace 2 días, este viernes pasado, me pasó algo como que tuve un dolor muy fuerte en mi estómago, en mi intestino o algo así. Just randomly, like, like this whole upper was just like excruciating pain. Like, I was sweating profusely, like it was, I don't know what was going on. En verdad no sé qué me pasó, me estaba hasta sudando y tenía tanto dolor que además no me podía mover, pero vino de la nada. It lasted for, I don't know, 4 or 5 hours. Pasó como unas 4 o 5 horas así de dolor. And just for no reason. Y sin razón, o sea, no hubo razón. And that's what I mean. It's like I've been being attacked from every angle possible. Y por eso les digo, he estado atacado por todo. But as I've been going through this, I've seen God move in so many ways through these last couple weeks. Pero durante estos meses he visto la mano de Dios, o sea, he visto a Dios moverse de muchas maneras. Doors that I didn't think would be open have been opening. Puertas que pensé que nunca se abrirían para mí se han abierto. Things that I'm not qualified to do, I've been doing. Cosas que no estoy calificado para hacer, lo estoy haciendo.
And I say all this because I want to show you guys that God is good even in the trials. Y digo todo esto porque Dios es bueno incluso en las pruebas. And so I was reading the scripture this week, and it really challenged me. Y esta semana estaba leyendo un pasaje en la Biblia y esa fue algo que me retó. And I preached this word maybe a couple years ago now to the youth, but I feel like there's a fresh anointing on this word today. Y hace unos años compartí esta palabra con los jóvenes, pero siento que hoy, específicamente hoy, hay una unción fresca para esta reunión. And the scripture that we're going to be looking at today is in James chapter 2. And we'll get to it here shortly. But I titled this message, Consider It Pure Joy. Y la escritura que voy a platicar hoy se trata de Santiago del capítulo 2. Pero antes de leerlo, les quería compartir el mensaje de este día. Le puse, considéralo puro gozo. Let's pray really quick. Inclinen sus rostros, vamos a orar. Father, Padre, may you help us deliver this word. ayúdanos a poder decir esta palabra. May you soften our hearts. Suaviza nuestros corazones And help us receive what you have. y ayúdanos a recibir lo que tienes para nosotros hoy. I pray that we leave here challenged and encouraged. Te pido, Señor, que salgamos de aquí con un reto. Holy Spirit, I move out of the way. Espíritu Santo, me muevo de aquí, May you have your way. me hago al lado para que tú estés enfrente. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. All right. How many of you guys have ever read the book of James? ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de Santiago? You guys? We could talk in church today. It's okay. Podemos hablar, ¿eh? We could talk. So, really quick, if you didn't, we're going to look really quick. Who was James? If I ask you, who was James? How many of you guys know who James was? Vamos a hablar sobre Santiago y entonces, si les hago la pregunta, ¿quién era Santiago? ¿Qué dirías? Okay, so maybe a handful of you guys do. So, James wasn't just some random, ordinary guy. Santiago no es un hombre cualquiera. James was actually the half brother of Jesus. Además, él era el medio hermano de Jesús. And so, growing up, James didn't accept or really believe that Jesus was who he said he was. Y durante su infancia, Santiago no aceptó ni creyó realmente que Jesús fuera quien decía ser. In fact, James didn't even believe that Jesus was the Christ. Además, Santiago no creía que Jesús fuera el Cristo. He didn't believe that Jesus was the Savior. No creía que Jesús fuera el Salvador. He didn't believe that Jesus was the Messiah. No creía que Él era el Mesías. He didn't believe that Jesus was God himself here on earth. No creía que Él mismo era el Dios mismo aquí en la tierra. But not only did James not believe, but in John chapter 7, verse 2 through 5, it tells us that he would even challenge Jesus' authority. Además, Santiago no solo no creía, sino que incluso desafió la autoridad de Jesús en Juan 7, 2 a 5. That's some guts, right? To challenge Jesus. Eso es algo difícil de hacer, o sea, retar a Jesús. I would use the word, but it's probably not good from the No, pulpit. But as time went on, James started to believe in Jesus and started following him in many ways. Pero con el tiempo, Santiago empezó a creer en Jesús y a seguir sus caminos. And it's been said many times that the life that you live is the greatest testimony of Jesus. Y se ha dicho muchas veces que la vida que vives es el mayor testimonio de Jesús. It speaks louder than any word that you will ever speak. Habla más fuerte que cualquier palabra que pronuncies. Your actions will always speak louder than words. Y tus acciones siempre van a hablar más fuerte que tus palabras. And so for James, seeing how Jesus lived, it was not just what he said, but it was by how he lived that changed his perspective of Jesus. Y para Santiago, ver cómo vivía Jesús, no solo lo que decía, sino cómo vivía, cambió su perspectiva de Jesús. And so after Jesus' death, James became a very big and influential part of the church, the body of Christ. Tras la muerte de Jesús, Santiago se convirtió en una figura muy importante e influente de la iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo.
right? He's mentioned in different parts of the New Testament, and he is present in some of the biggest moments that happened. O sea, él es mencionado en diferentes partes del Nuevo Testamento y está presente en algunos momentos importantes. In fact, one of those moments was in Acts chapter 7, verse 54 through 60, when Stephen was stoned for following and preaching Jesus. Y uno de estos momentos se encuentra en Hechos 7, 54 a 60, cuando Esteban fue apedreado por seguir y predicar a Jesús, de Jesús. And so after this happened, after Stephen died, James wrote letters to believers who scattered because they were scared of what just happened. Y después de la muerte de Esteban, Santiago escribió estas cartas a los creyentes que estaban dispersos y asustados por lo que acababa de suceder. And so it's important to know this while we're getting into this verse as to why this was wrote. Entonces, antes de entrar a este versículo, es importante saber estos datos. And so the purpose of these letters was one, so James can encourage the body of believers who are going through a lot of opposition. Y el propósito de estas cartas que Santiago escribió fue para animar al cuerpo de creyentes que estaba pasando por mucha oposición. Like these men and women, they were going through many hard, difficult trials that was testing their faith. Estos hombres y mujeres sufrían y estaban atravesando pruebas difíciles que ponían a prueba su fe. And so he wrote these to challenge and encourage and instruct us as well on how to put our faith into action by living right and doing what is right. Y entonces escribió estas cartas para desafiarnos, para animarnos e instruirnos sobre cómo poner nuestra fe en práctica, viviendo con rectitud y buenas obras. So if you were to ask, what's the theme of this book or these letters, it's exactly that, to put our faith into action. Entonces, si me preguntas, pues, ¿qué es el tema de estas cartas? Es precisamente eso, poner nuestra fe en práctica. And so James chapter 1, verses 1 through 4 says this: James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes scattered among the nations, greetings. Consider it pure joy, my brothers and sisters, when you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete and not lacking anything. Entonces empezamos con Santiago 1, 1 a 4, que dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. So we're going to break this down. We're going to go verse by verse and make this a real life application for us as well. Entonces vamos a ir versículo por versículo porque queremos que se le apliquen bien. And so we're going to go in James chapter 1, verse 2. It says, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Entonces en Santiago 1:2 nos dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. It's crazy to me how James can sit here and tell the believers that with everything that just went down with Stephen, everything, to consider it pure joy when we face trials of many kind. Me parece increíble cómo Santiago le dice a los creyentes de aquel entonces, con lo que acaba de pasar con Esteban, que consideren puro gozo cuando enfrentemos pruebas de todo tipo. Like, think about it like this. Just picture it. This man, Stephen, he just died for his faith, and yet you're telling us to have pure joy. O sea, piénsalo así. Este hombre Esteban acaba de morir por su fe y aún así nos dice que tengamos puro gozo. Like, really put yourself in that situation today. Ponte en esa situación.
I think for most of us, if not almost all of us, it would be an extremely hard situation to be in. Yo creo que la mayoría de nosotros, si no casi todos, sería algo extremadamente difícil aceptar esa situación y además tener puro gozo. I didn't finish, but it's okay. Ay, perdón. To have pure joy. Sorry. Sorry. But to have pure joy. Sí, entonces tener puro gozo. Perdón. Let's be honest. A lot of us can't even find pure joy when our alarm goes off in the morning for work or school. Seamos honestos. Mucha gente, mucha gente, incluyéndome a mí, right? No podemos encontrar puro gozo cuando suena la alarma del trabajo o de la escuela. Right? Like, how many people when the alarm goes off, you're punching air, like, I don't want to get up, right? O sea, ¿cuántos de nosotros escuchamos la alarma y decimos, agarras ese teléfono y lo quieres tirar a la pared? But yet, we have to find pure joy in something like this. Pero aún así, tenemos que encontrar puro gozo en algo como esto. And I want to focus on this just for a few minutes, this pure joy. Entonces quiero que nos enfoquemos en esto, en la parte de puro gozo. If you Google search the definition of joy, it says this: to have a feeling of great pleasure and happiness. Si le googleamos a la palabra gozo, dice esto: gozo es tener un sentimiento de gran placer y felicidad. To have a feeling of great pleasure and happiness. O sea, tener gran placer y felicidad. Now, going off of this definition, right? If I'm being honest, it is hard for me to find joy in my trials. O sea, si nos basamos a esta definición, honestamente, pues hasta a mí me cuesta encontrar gozo en mis pruebas. To have great pleasure and happiness in the middle of a trial? O sea, tener gran placer y felicidad en mis pruebas y mis batallas. In everything that I'm going through right now, has Y, it been easy to find great pleasure and happiness? No. y además en las cosas que ahorita estoy pasando, tratar de encontrar puro gozo no ha sido fácil. In my trials, in my struggles, in my problems, I'll be honest, sometimes it's really hard to have joy. En mis pruebas, en mis luchas y mis problemas, a veces me cuesta mucho encontrar gozo. And honestly, when there's days I'm not even going through something really that bad or that hard, it's still hard to find joy. Y además hay días en las que ni siquiera estoy pasando por nada malo, ni tan difícil. Y aún así me cuesta encontrar gozo. And it could be for different reasons, right? Maybe I'm not praying as much as I should be. Y puede ser por muchas diferentes razones. Tal vez no estoy orando lo demasiado que debo estar. Maybe I'm not reading as much as I should. O tal vez no estoy leyendo mi Biblia. Maybe I'm not worshiping as much as I should. O tal vez no estoy adorándole a Él como debo de estar. Or maybe I'm not living like Christ as I should. O tal vez no estoy viviendo como Jesús me dice que viva. But right away, James challenges us, but also encourages us to have pure joy. Y así Santiago nos desafía y a la vez nos anima a tener puro gozo. It's pretty hard for us to find joy in our trials and our circumstances and just the chaos of life. Es bastante difícil encontrar el puro gozo en nuestras pruebas, nuestras circunstancias y el caos de la vida. But I truly believe it comes down to this one thing. It's our perspective. Pero la realidad es que creo que se debe a una cosa, que es nuestra perspectiva. Right? Let's be honest. Hay que ser honestos. We see things so many times through our own lenses instead of through the eyes of God. Muchas veces vemos las cosas a través de nuestra propia perspectiva en lugar de a través de los ojos de Cristo.
Or sometimes we try to do things or handle things on our own. O a veces intentamos afrontar estas situaciones por nuestra cuenta. And last week I shared this with the worship team, and it's something that has been sticking with me through these trials and through these trials and things I've been going through. And it's in Nehemiah chapter 8, verse 10. Y la semana pasada compartí esto con el grupo de alabanza sobre las pruebas y todo lo que estaba pasando y sintiendo, ¿verdad? Y enfrentando. Y compartí este versículo con ellos. We're going to look just at this very end, where it says, "This is a sacred day before our Lord. Do not be dejected and sad, for the joy of the Lord is your strength." Vamos a ver nomás la parte más baja de este versículo en Nehemías 8:10 que dice, este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. And I was telling them that even though I'm tired, Y les compartí que aunque esté cansado, I'm tired mentally, cansado mentalmente, spiritually, espiritualmente, physically, físicamente, but that the reason that I still worship is because He is worthy of it. la razón por lo que sigo adorándolo es porque Él es digno de ello. What if you were to worship God like He was really worth it? ¿Y qué si lo adoraras como si Él en verdad fuera digno de ello? Really think about what that would look like in your life. Piénsalo, ¿cómo se vería eso en tu vida? If you were to worship God without limits. Que si lo adoraras sin límites. See, honestly, there's times that throughout all the chaos, I don't even know how to do it because I can't in my own power. Algunas veces hasta en medio del caos hay momentos en los que ni siquiera no sé cómo lo hago, pero no lo hago con mis propias fuerzas. But this has been the verse of my life for these last couple of weeks, that the joy of the Lord is my strength. Y este versículo en Nehemías, eso es lo que me ha ayudado, que dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. See, this is what helps me get through my season. Esto es lo que me ayuda a superar esta temporada, That it's His joy that gives me strength. que es su gozo el que me da fuerzas. See, there's so many verses that talk about joy, and I'm just going to name a couple of them. But in Romans chapter 15, verse 13, it says this, that I pray that the God, the source of hope, will fill you completely with joy and peace because you trust in Him. Then you will overflow with confident hope through the power of the Holy Spirit. Hay muchos versículos que hablan sobre el gozo y uno de ellos es Romanos 15:13 que dice, le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Philippians 4:4. Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Filipenses 4:4 que nos dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Rejoice means exactly that, to rejoice, to have joy in the Lord. Alegrarse significa eso, o sea, alégrate, tener gozo en el Señor. So read that now. Have joy in the Lord always. I will say it again, have joy. Entonces leámoslo otra vez. Dice, alegren siempre en el Señor. Insisto, alégrense. John 15:11, Jesus says this, I have told you these things so that you will be filled with my joy. Yes, your joy will overflow. En Juan 15:11 nos dice, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. So we can have this pure joy during our trials and our situations, no matter how hard it is on us. Para que tengamos este gozo
durante nuestros momentos difíciles. I'm not downplaying what you're going through, No estoy diciendo que no estás pasando por algo difícil, but we can have this pure joy because number one, we know that He is with us. pero podemos tener este puro gozo durante nuestras pruebas porque número uno, Él está con nosotros. Through our trials, through our tribulations, Jesus is there with us. En nuestras pruebas, nuestras tribulaciones, Jesús está con nosotros. What does His word say? That I will never leave you nor forsake you. ¿Qué dice la palabra? Nunca te dejaré. Number two, we know that Jesus is our strength. Número dos, sabemos que Él es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. That's what we're literally just reading, that in Nehemiah and all these chapters, that He is our strength. Es lo que acabamos de leer en Nehemías, que Él es nuestra fuerza. Number three, we know that He is for us, not against us. Y número tres, sabemos que Él está con nosotros, no contra nosotros. Even when it doesn't feel like He is. Incluso cuando no lo parece. You don't believe me? Look at the story of Job. O sea, ¿no me crees? Mira la historia de Job. Job lost everything, Job perdió todo, but yet God was there for him. pero aún así Dios estuvo allí con él. And if you read the end of Job, Y si lees hasta el final de la historia de Job, God blessed him with even more than he lost. Dios le bendijo con más, aún más de lo que perdió. Come on, that's something to praise God for. Eso es algo para alabar a Dios. Number four, we can have joy because our focus is on Him. 4, podemos tener gozo porque nos enfocamos en Él. What does it say? Jesus. We focus our eyes on Jesus, the perfecter of our faith. Nos enfocamos nuestros ojos en Cristo, el que perfecciona nuestra fe. Our focus has to be shifted from this world to Him if you want to find pure joy. Debemos de cambiar nuestro enfoque de este mundo a Él para encontrar ese gozo puro. Number 5, we can have joy because we only rely on Him. Número 5, podemos tener gozo porque solo confiamos en Él. Everything that you will ever try to find joy in, nothing will ever give you that complete, pure joy. Nada en lo que intentemos encontrar gozo nos dará ese puro gozo y completo que solo se encuentra en Cristo mismo. Number 6, Número 6. we can consider it pure joy during our trials because we know that trials have a purpose and produces fruit in our lives. Podemos considerarlo puro gozo durante nuestras pruebas, porque sabemos que las pruebas tienen un propósito y producen fruto en nuestras vidas. Romans chapter 5 shows us the same thing that James is telling us. Romans 5, 3 through 5. We can rejoice too. In other words, we can have joy too when we run into problems and trials, for we know that they help us develop endurance. And endurance develops strength of character, and character strengthens our confident hope of salvation. And this hope will not lead to disappointment, for we know how dearly God loves us because He has given us the Holy Spirit to fill our hearts with His love. Y Romanos 5 nos muestra lo mismo que Santiago, que dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza nos acabará en desilusión. No acabará en desilusión. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. James chapter 1, verse 3. Because you know that the testing of your faith produces perseverance.
Y Santiago 1:3 nos dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Again, going back to the lions and bears I was just talking about. The lions and bears gave David the training, the confidence, and it helped him find his purpose in that season. Volviendo a los leones y los osos le dieron a David el entrenamiento, la confianza y lo ayudaron a encontrar su propósito en esa etapa. Can I share something with you guys, a little secret? ¿Les puedo compartir un secreto? Seasons in life are good. Las etapas de la vida son buenas. Without rain, the things that are dead inside can't come back to life. Sin lluvia, lo que está muerto por dentro no puede revivir. Without rain, we can't water what's been planted inside. Sin lluvia no podemos regar lo que ha estado plantado adentro. And without the sun, the seed can't grow. Y sin el sol, la semilla no puede crecer. Seasons are good and necessary. We just need to change our focus. Etapas son buenas y necesarias. Solo necesitamos cambiar nuestro enfoque. And so we can start having joy in our trials because we know God is producing in us perseverance. Por eso podemos empezar a tener gozo en nuestras pruebas, porque sabemos que Dios está produciendo en nosotros perseverancia. And I don't know about you, but for me personally, it seems that the more I go through trials in life, actually the easier it becomes. Y no sé de ti, pero veo que cada vez que tengo más batallas que tengo que enfrentar, más y más paso, más y más se hace un poco más fácil. Pasarlas. The storm gets harder, Claro que la tormenta se hace difícil, but the peace and the joy that comes, pero la paz y el gozo que viene it's easier. es más fácil, o lo hace más fácil. And as we go through things, big or small, Y al pasar por momentos grandes o pequeños, when our faith, our strength, and our hope come from God, cuando nuestra fe, nuestra fuerza y nuestra esperanza proviene de Dios, again, the trials, even though they are hard, las pruebas, aunque estén difíciles, they become easier to deal with because we know that our joy cannot be taken away from us. se vuelven más fáciles de sobrellevar porque sabemos que nadie nos puede quitar el gozo. You guys know the difference between happiness and joy, right? Sí sabes la diferencia entre felicidad y gozo. Happiness comes from outside. La felicidad es de afuera, Joy comes from inside. el gozo es desde adentro. When you have the joy of the Lord, it cannot be taken from you. O sea, cuando tienes el gozo de adentro no te lo pueden quitar. I always go back to Job. He lost everything, but he still had joy in the Lord. O sea, regreso a Job, le quitaron todo, pero de todos modos tenía gozo adentro. In this world, things can be taken away. En este mundo las cosas te la pueden quitar. Happiness can be taken away. Te pueden quitar la felicidad. People can be taken away. Te pueden quitar las personas. But the truth is, our joy can never be taken away from us. Pero nuestro gozo nunca nos las pueden quitar. Even though we will go through hard times, we can still have joy. Y aunque pasemos por cosas difíciles, aún podemos tener gozo. I'm going to close with this verse. James chapter 1, verse 4. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete and not lacking anything. Quiero terminar con este versículo en Santiago que dice, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. James tells us that the testing of our faith brings perseverance. Santiago nos dice que la prueba de nuestra fe
trae perseverancia. But he also says to let perseverance finish its work in us. Pero también dice que debemos dejar que la perseverancia complete su obra en nosotros. He tells us that when we allow perseverance to finish the work, these things will happen. These three things will happen. Santiago nos dice que cuando permitimos que la perseverancia complete su obra, estas tres cosas sucederán. Perseverance will mature our faith. La perseverancia madurará nuestra fe. Perseverance will make us complete. La perseverancia nos hará completos. In perseverance, the trials that we go through, they make us lack nothing. Y la perseverancia, las pruebas y las batallas que pasamos, entenderemos que no nos faltará nada. We're going to pray. I finished early, but it's okay. God is good. Vamos a orar. Terminé temprano, lo bueno. Father, Padre, no matter the trials that we are going through right now, no importando las tribulaciones, las batallas que estamos pasando ahorita mismo, we take what your word says tomamos lo que tu palabra nos dice and we can consider it pure joy. y lo podemos considerar puro gozo. God, as Nehemiah said, that the joy of the Lord is our strength. Así como Nehemías decía que el gozo del Señor es mi fortaleza. Lord, help us to have joy because we know that you are with us. Señor, ayúdanos a tener gozo porque sabemos que tú estás con nosotros. Help us have joy because we know that you are our strength. Ayúdanos a tener gozo porque tú eres nuestra fortaleza. Help us to have joy because we know that you are for us and you are not against us. Ayúdanos a tener gozo porque sabemos que tú estás con nosotros y no contra. Even when life feels like everything is against us, you are for us. Aun cuando nuestras situaciones parecen que están contra nosotros, sabemos que tú estás con nosotros. As we are going through these trials, help us to shift our focus onto you. Mientras pasamos por estas situaciones, Señor, ayúdanos a enfocarnos que tú estás con nosotros. Help us to rely only on you. Ayúdanos a confiar en solamente ti. And help us remember that these trials have a purpose and it produces fruit in our lives. Y ayúdanos a recordar que estas situaciones tienen un propósito. So, Lord, may you mature our faith. Entonces, ayúdanos a madurar en nuestra fe. May you make it complete Que lo hagas completo and that it may lack nothing. y que nada nos faltará. So, Lord, whatever we're going through right now, Entonces, Señor, lo que estemos pasando ahorita mismo, good or bad, malo o bueno, we thank you te damos gracias. because we can have joy in the middle of the chaos Porque podemos tener gozo en medio de este caos. because you are the peace in the middle of the chaos. Porque tú eres la paz en medio de este caos. Lord, strengthen us Danos fortaleza, Señor, and help us. y ayúdanos. In the name of Jesus we pray. En el nombre de Jesús. Amen. Amén.